नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल राज्य सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच भीषण झड़प। भूतनी के उत्तर चांदीपुर पंचायत के संकट तला इलाके में सरकारी काम चल रहा है। 2.5 किलोमीटर तक ढलाई सड़क के काम के बदले स्थानीय लोगों को करीब 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की देखरेख में हो रहे इस काम से इलाके के लोग स्वाभाविक रूप से खुश हैं, लेकिन जब उन्होंने अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की कोशिश की तो उन्हें ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों के हाथों पिटाई का शिकार होना पड़ा। इलाके के युवक धर्मराज मंडल समेत कई अन्य लोगों की पिटाई की गई। शिकायत यह है कि घर के सामने सड़क की ढलाई के दौरान काम का विरोध करने पर कंपनी के कर्मचारियों को गलत तरीके से पीटा गया। सिर्फ मारपीट ही नहीं, घर पर ईंट पत्थर भी फेंके गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वे प्रशासनिक तौर पर भी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन तब वे विकास के बीच में मिट्टी में बालू मिलाकर ढलाई का विरोध करने जाते हैं तो उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग इस बात से काफी नाराज हैं। काम में भ्रष्टाचार है, तय शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं हो रहा। जब ठेकेदार शेड्यूल दिखाने को कहता है तो उसे नहीं दिखाया जाता। शेड्यूल अभी तक कहीं भी पोस्ट नहीं किया गया। जब भी हम विरोध करने जाते हैं तो हमें बुरी तरह से गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए। जब इस बारे में ठेकेदार से सवाल किया गया तो कंपनी की तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। मालदा रिपोर्टर रामचंद्र मंडल। জিএসবি করতে শুরু করেছিল সেই সময়টাতে এখানে মোটামুটি 5 ইঞ্চি নিচু এই জায়গাটাতে, আর আমাদের অর্ধেক গ্রামের জল সম্পূর্ণ এটা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো যে দায়িত্ব ছিল মুন্সি স্বপন মণ্ডল, ওকে আমি বলি যে এই রাস্তাটা যে নিচু হয়ে যাচ্ছে এটা উঁচু করার ব্যবস্থা করো। ও বলছে হ্যাঁ এরপরে জিএসবি করে দেবো। এবার জিএসবির সময় বললাম, বলছে যে মানে জল বৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত তো বৃষ্টি হচ্ছে, জল জমে যাচ্ছে পুকুরের মতো এখানে। এবার আমি আবার বললাম, তো বলছে যে ঢালাইয়ের সময়টা মেকআপ করে দেবো। এবার আজকে ঢালাই হচ্ছে, আমি ডিউটি চলে গেছিলাম, আমাকে ডিউটি থেকে ফোন করে ডাকলো যে এরকম ব্যাপার, এখানে যে ঢালাইটা নিচু করে করছে। আমাদের গ্রামের লোকজন। এবার আসলাম, এসে এবার আমি যে যারা লেবার আছে ওখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, একজন ওখান থেকে বলছিল যে এই জায়গাটা নিচু হয়ে যাবে, একটু উঁচু করে দিয়ে জল বেরিয়ে আছে, এই যে এখনও জল বেঁধে আছে। তার জন্য বলতে যে মুন্সি সহ ছিল, মুন্সি বলছিল যে ফাটার তলে একটা করে গিটি ভরে দে, একটু উঁচু হয়ে যাবে। আবার ওই যে লেবারগুলো আছে ওরা বলছে কোনো এর তলে কোনো গিটি ভরা যাবে না। তো একজন বলছে আবার তো নিচু হয়ে যাবে, ফের তো জল বেঁধে যাবে। আমরা তো গোটাই আর উঁচু করতে বলছি না, আমরা শুধু জাস্ট এই জায়গাটা টার্নিং আছে, গোটাই গ্রামের জল এই জায়গাটা দিয়ে আসে, এই জায়গাটা একটু উঁচু করে দেয়, জলটা বাঁধবে না, রাস্তাটাও আর ভাঙবে না। তো বলছে না শুনবে না। একটা লেবার এসে টেম্পার দেখে কথা বলতে লাগলো, আর একজন এসে ওনাকে ধরে টুটি ধরে দালান দপ্তর থেকে রাজেন মহরিলের বাড়ি হইতে গোপাল মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে, যার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 2,67,65,909 টাকা, 2.67 কিলোমিটার। বারবার ওইখানকার লোকাল লোকের বিস্তর অভিযোগ নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে, কারণ এই সরকারের, এই দুর্নীতিবাজের সরকারের সমস্ত জায়গায় লুট করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কাজ ভালো হলো মন্দ হলো কোনো ব্যাপার, এতে সরকারি আধিকারিক, এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ